أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وما ينقون وبابانقون وبولوانقو تمهزني ما بيانقون وتتوانقو تمرغزاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Makswada ya leubani na kutahirijeleze tungo mana watu wangu wa sinira na tungo murio hususwani na kutahirijeleze zini zifei koranize lokamba wengi wanhirao wasiskomande alhamdulillah bi la plupart du temps wa mutbara kasijua kalta watuzurumiao tout simplement kartuka waunda mana maharibisa telma kaisimbali ya shindeleleze tungo hiyo kalte kalazimu zurumie mana tinte kalazimu zurumie ni kama tuna symptom tinde kalazimu arumie sifei koranizezo rinazo nyingi kalte feizo lezini tuna Qur'an tule hangio wani donc wakati utuzurumia wakati chini biidhnillahi alkarim na tungu chini tungao tauji amba uzurumie zifei koranize so urumie sifei koranize au somea majo mwenyewe bo suswani s'intéresser na wani wahira on va se commander sifei koranize tout simplement roileze kalte uzurumie feizino wakati lokamba madza was commandé à Barjaro avec Diazo, tout simplement. Donc, Feizino, c'est les Suzurumi wakati chini. Manali ubani, msoswami tu, mwanatongo, utopara mba wantu wengi ilo kamba ume ignorant, oja na urema tongo zinri sifanya u. Be muskena taradudi, mana mtu islam de kalte yukamwe. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati islam wa shikizwa, basi kashinda upropage tu ho facilite be, ika kondro, kana bandu ya tongo yengi za ijiri, maenimi wahi wakawingi ni tungo muriyo si jomba ito hijiro kati luka warba nzia jihadi murini tungo muriyo ito bira donc wasa alhamdulillah rabbil alamin kasna tataradudi wa rotu jor lihidor be size message no risiza be kapta tungo risiza mana si jor tuomba wa Qur'an rungwama Mwenyezi Mungu rungwamba ni kamba majini na wanadamu watanganyika ambatare memtuko nruka washindi paka wapari idini ya Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Donc waskar siria watu muruwao watu jor lihize watu jor tezesheri watu jor fanyezao be alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu anawasi na sisi continue jihadi tapaka suku Mwenyezi Mungu atodecide utamba sirto watu ngomorini au tapaka suku yakini itonjilia mbabani almautin para ama sira kiama ala tuzia bidinga alkarimo katilu kamba ntoka hayati harwashwandiati tout simplement. Alhamdulillah. Donc uzifeyu turumio wakati chini Isfeza Qur'ani kala zurumia wakati chini wakati lukamba una symptom tizani rakasite semenile ya bira huli na symptom zonto zorongwada rahali o mtu jouer amba nikati na symptom kada ikela zimun rumie feu kada nikati na symptom kada ikela zimun rumie feu za Qur'ani kada momojamba murhiri somo ilizan ba ndatongo morizo tamtu shinda muelewe ba ndatongo somo ilizani zo tazishikitana fu julani tout simplement. Skile bani kaliza symptoms za toucher. Kaliza na symptoms za masahiri, kaliza na symptoms za matsu, na symptoms za tini za séparation de couple, kaliza na jinamuru na zingina. Bilso zileza pia le hususwani ne kam jam commander zi feuille. Muvuli kia na conference rasfanya ambakati mtatu zihira una traitement mtushinda mfanye tongozini hasala masalimina na Allah tumfadiliteni ba ndatongo morzini tout simplement. Bidnillahi alkarim. Eswei suzurumia kati chini. Wakati luka mba sina symptoms za toucher ni nrongolamba almas, c'est ce qu'on appelle le toucher. Na toucher le karzileza amba toucher za kalte ne. Watonge rongolo amba toucher extérieur, watonge rongolo amba toucher permanent, watonge rongolo amba toucher ponctuel, wanatonge rongolo o amba toucher total. Rsizeleza rsregia a zero mana tuingira kwa ilo watongozini pare zinyankre arwa iservio washindo ilio wajomba mana tinika lazimu wazitrete tout simplement. Toucher ya handa ini rongolo amba toucher extérieur, intongotini.
Toucher extérieur, c'est-à-dire amba jini rahala wenze kalisarwai koria mwanadamu, c'est-à-dire utokana mouvement anormal harba muscles zao be ususwani wakati utosante mori mtu hukarese kaltezini yorongoro amba toucher extérieur, c'est-à-dire jini la wenze. Yabili de rongoro amba toucher permanent, toucher mtu amukana toucher permanent ususwani utokana tini utokana personnalité effacée, utosante tu mwili wao mori mtu angina tude au contrôler kaltezile. Et pourtant, les mouilloirs, tout ça, tout le monde a tout contrôlé au mouilloir. Donc, ce qui n'est pas du tout normal. Mais au sous-soigni, ou tout kana kuza vertige, zababo, nababo. Tout le temps, tout kana kuza vertige. C'est-à-dire, bah, comme ça, achinangia mouilline. Tout simplement. Donc, ou te sens comme une personnalité effacée, ou te sens comme une sorte de mal qui t'enveloppe, mais tout kana vertige, zababo, nababo. Yorongolo en bas touché, permanent. Ou djinn, madame, garba mouillo, madame. Yararu de nongolo ba toucher ponctuel. Toucher ponctuel, c'est-à-dire en bas, on a plusieurs affectations milinhaho. Donc automatiquement, il te crée une douleur sawali. Donc tu as une douleur multiple. Ça moja de herbo munru, ça moja de herbo mono, ça moja de ishitwa. Ishitwa yuka tout le temps permanent, c'est-à-dire des maux de tête chroniques. En bas zone d'anorégia, ça moja vraiment des côtés, ça moja de hunu. Mais tout le temps tu as une douleur look en bas permanent, ou d'anorégia, on disparaît, c'est tout seul. Yorongolo va toucher ponctuel, c'est-à-dire on a plusieurs affectations, on a soit masairi, ou mazeton mengialo mwina mwiluaho, donc on va aller utiliser les ilio automatiquement pour se voir toi chez Ousouani, yonata yoka au niveau ya vessie, au niveau ya over, au niveau ya trompe, donc tu tachaoshi les oapara wa tuashi harwatongo morio, manoka na de fortes douleurs Ousouani, warenya tuashi, wamuka na tongo ya patanana, sur la séparation du couple, au jina amoureux, au tongito afanywa mbawala shunda pare mwana. Donc automatiquement ton goût kabet se les appuie à la fin chez les moelleux. D'accord? Yorongolo va toucher ponctuel, donc des douleurs multiples apparitions n'ont disparu à Roikore madame. Yanne des yorongolo va toucher total, c'est-à-dire la possession. C'est-à-dire tout à posséder wa. Tout simplement. Possession. Bon, imagine c'est de manifester à tout moment son hae, ou sorongo tongoza watsahao na utiza tusheri, donc voilà. Mais la plupart du temps tongo morio, yo parot lukamba wasluga watu morwao. Mtulokamba harway Qur'ani, harway dini à fond comme il faut, mais ils ont caché de manifester tout comme ça, son hahi. Mais bon, tulokamba, c'est vrai, warigere way dini. Be hali wakar watungo morizo, au famiza urongo kati, to akauti watungo morizo, ruswaili wa watu muruao. Ruswaili wa watu muruao, mana tubenzeo, bis famiza o, lizatia watungo morizo, au wakaharwa ignorance. Des gens batongo jesu apara leobana josira bi mazaska mwilinda kubonera tuka kujua bem kilo kamba arang bonera to batonga patana nadini tongo morio position yuka shindi ampara à part les cas Allah décide autrement. Donc ce soit nem tulo kamba harway din à fond rangu bonera tu tongo morio position yuka imparamana tini Qur'ani kai contredit. Qur'ani yuka contredit wakati lo kamba mzimungu abambia iblis laanatullah amba inna ibadi laysa laka alayhim sultan wakafa bi rabbika wakila, amwambia bamruma wangu kusina ta pouvoir sur waye wakafa bi rabbika wakila, na mwaraha tumsufizie hamu hifadhi hali Qur'ani kwa rungwa tambo mtilo kamba afar watu ngapatana dini shetani toko yoti kashindi ya mdhura watu toko yoti maana chini amrenge Mwenyezi Mungu amfanya de wabili wahe wakati kamba amrenge Mwenyezi Mungu amfanya de wabili wahe basi Mwenyezi Mungu dakao matsu yahe Mwenyezi Mungu dakao mienu yahe Mwenyezi Mungu dakao minru yahe Mwenyezi Mungu la guide mtu moruo donc mazitoni kwa shiro mpara watu essay zopia watu essay zopia ben tulo kamba afo hapa tunzapata na dini tapaka somewe de dini yao beka le ya tout comme ça. Donc on a réélé na nyatwani mana boy lo kamba famiza orangu bonera kwa watu kumorizo walina rawaelewi watu lomba wakarwa ignorance wakati lo kamba tashosho morizo nzo para wakondona de wagangi mana chinika wakujwa donc tashosho morizo zo para on soit elewa. D'accord? Donc tungorongola ba possession yuri toucher yanne symptômes à toucher les ibi hususan symptômes à toucher donc wakati lo kamba uskana frisson de manière anormale mini haho tout le temps uskana frisson si j'en bats frissons là habi mais frissons jao mais de manière anormale yabili mtukana mouvement anormal hadwa musculaire tout le temps tu sens si bouger tout le temps tu sens tout ton bouger hadwa zingoza ho ta modizi sa ona nafsi yaho si j'en manatini to lona tungozini zilokamba sididi marbo mwili wako tout simplement mtakona symptômes à toucher hususwani waikana zero waongi hadwa swala amungiar wasara witasha ushiha d'une manière tapaka wakato ya abandonner iswala awi ketsi ya wafanya tungu tutapaka wa abandonner complètement iswala
wengi wanaambia mambo wakati mtishindi tawamilisha to mtiswali tena yo rongolamba almas abantu ukana degout yali wamujamba atasoma Qur'ani ukana certain dégoût ilo kamba yo tashawishi d'une manière taw bana msafu kasa usoma au mkia tu Qur'ana ba isoma kaltezili wa mkia tu Qur'ana ba isoma basantu murwani utashawishi hado kaje imana au mkia mba madina so dini ukana confusion utashawishi hami d'une manière faratrom déjà mtu kakia madini be tu jouer kwa téléphone tu jouer kwa téléphone akatilu kamba usikia madinuli utashawishi tu alors que tu joues mana utashawishi kalteyo hususan unatoka unatushe ukana tendance ya ufanya madambi tena o néglige madambi mana tini mazetondo diriger watu murwani donc wote waswasi plus yonda derbai kote lo kamba yo keka lazimu wanda hususan yuri kaltikao madambi tout sur madambi on néglige ni kade muziki ni kade zina ni kade tongo tous ufanya madambi tout diska wakaonazo watu murwani d'accord ndakaona tushe hususan ni we santé mori shubahi sereha resserrement ya poitrine tout le temps shubahi yo sereha mais d'une manière anormale tawo imonyo tamu didi samana tinita shubahi sereha kaltezo kashino mwambiani imana tini yo de kalte ikao mtuno ikana angoisse za babona babo na stress za babona babo tout le temps na dutu za babona babo tout le temps kana taradu diman kajo imana tini mtu kana tiki tout le temps watu kana tiki kam kalteyo tout le temps kana tiki alors que je mana ta lona tiki watu kana mare wasija kofu tout le temps watu kurusa minru be ukana tiki tout le temps de manière anormale kwenu waruhoni tusomeni kama mehosfanya zina mbingie funda hadisi na wae mwananyangu bichi na ambia tongo itoko yoti lo bani sijomba wala taqrabu zina mduka subri kurubi zina yuma dar sijo pesa maislamu mdulu kamba skurubi zina ikalazimu aone haya na tungo muriyo kalazimu aone haya tuna tungo muriyo wakati lo kamba mzungu wa muri shamba tungo muri mtu abaitali mbingie fundi mmewa mkina jaketi mbele za hadisi na wae peut-être la tuba ho tungo muriyo mana Allah guide qui veut il égare par sa sagesse. D'accord? Il guide par sa sagesse, il égare par sa justice. D'accord? Tout le temps, sirongo. Alhamdulillah. Donc, je ne vais pas t'en nazina yo, si les conférenciers, tu as les hauts, mais ce sera 10 ou 80 Inch'Allah. Mon nyango. Alhamdulillah. Donc, voilà. Donc, on va dire tout, quand on a symptômes à toucher, au sous-soin. Donc, on a touché, ouais, kana, picotement, tout le temps. Ouais, santé moro, tu zoom zonyo, harwa menu, tout le temps. Harwa menu, parce qu'il y a tous, zoom zonyo, harwa menu. Ouais, qui a tous, tu zoom zonyo, harwa menu, tout le temps. Tamodisa kasijomba tungo zini zila habi au habi be santé tous tuzumzenyo harwa minru yahi alors imonyo to kasijomba zini zila habi au habi d'accord il décalte kao way kana sensation za ngourdissement des nerfs tout le temps way kana les nerfs ngourdo ditiri to kaltizin sona kaltin fanyoban donc mtu moro ditiri tout le temps mana tini watunge mjeno monna mwili wahi watunge mjeno monna mwili wahi tout simplement wana tungo nakutani runge talero mtu akaona tushi hususwani rongo bado way kana tini waya mukia Qur'ani soma waya tashawshiha mana tini Allah wa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub Allah tron wakati luka marsiki dhikri ya Allah Qur'ani ya makalima ya Allah de rohi kalazimu ikalmihe wakati wa jamba usikie makalima ya Allah roho yake isikalimihe ustashawshiha bali watronge luka ambayo invisible lo wa mwili wao de que s'accepter tongweli simtambisha harafu ni kamba lobanu jamu zulikia Qur'ani maumenya sitashawshiha c'est tout à fait logique mana watonge lo kamba hiyo anormal lo mwili nao de que s'accepter tongo ile tout simplement c'est loana tout simplement ile kaltikao mrakaona tushe ususwani weka na chindaha samoja wiki amuro mwili nahi samoja wiki baridi samoja sikiamuro samoja baridi tamu dise mana tinta luka tiyo waitu ya hika shinda rambia mana tinta sante utongozo mwili nae tout simplement waikana hamu ya babu na babu mtu akona tushi tulta waikana hamu bi hamu na hamu tawai munyo to mudisa hamu ini lahabi kashindu jamba hamu ini lahabi au habi bi tutas kana hamu de manière anormale mtu akona tushi ususwani waikana douleur tiale vers le bas du dos harwal tenga tout le temps l'homme hodzabi au milieu harwal coccyx tout le temps tenga l'homme hodzabi de manière anormale
dinairongo bala wakati kana madulor mengi tu mwilini samoja hunu samoja de hunu samoja de minru samoja de shitwa madulor lo kamba yo aparece no disparaisse mais de manière anormale na vulke fito tongozini mana twengo alona zu alaka sijua ala fin solida se quand mtazurumi ni traitement madar ka realiza conference ya bira bikala zimu maislamu pia mjini mjoto tongozini mjue quand mtuzuhudumu mtuzuhifadhi na tungu zapatana na mazetwani na masahiri na matsu tout simplement mana twengo se négliger tongozini na harba hadi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arungwatini arungwa mungala twengo arum harba mahaburi utoparamba tu wengine hao wafu hatini hadiso rero ngamba matwahi wengi watofa hatukutini na matso ça c'est une réalité kigali zimre négligé wengi utoparamba hori mima tu horungwa watungu wafikira mbele khairi yao anataka mdhukuru Allah katurungwa masha Allah wa subhanallah tuko yuti wali mamaso na hiyo jodhuru pritarnika Mwenyezi Mungu abenze ahotia mtihano watungu morio alafu ndaka unatushira hawe kana chini weka na motet zilo ambazo chronique motet zilo ambazo chronique zonda na uregia tout le temps moteti la wa yanginaija moteti la wa yanginaija les faits coranisés tinazo mushangi wa me ma question à la fin de ce médizani après toujours mourir à la fin une conférence nous mbele chediani zo y a pas de mal d'accord nous médizani comment ça fonctionne inchallah OK. Nous allons besoin de coraniser, à ton hira plus tard, nous publier numéro, à ton hira en privé, nous m'aider à calter, nous faire un appareil fait coraniser, Inch'Allah. Ok? Symptômes à toucher, c'est le balraka, d'accord? Nous avons symptômes à toucher au sous-soigné, à mon cas de gon caltezile, oui, qui a tout mon roi toi la guao. À tout qui a tout mon roi toi la guao caltezile. À tout qui a des bourdonnements, des sifflements, à tout sens tout bandu, à tout ngozulu kambazo, anormalizulu la kunai. Be ususwa na tunata tukia mori wa mtu wa muhirao na dzina lahi. Gyo tujika masoso ridevo mazitona lola kurumbali to sumuhira tu wakati. Symptômes zanyengi ususwa ni nsongo tu mwana pa bimana madatongo pia tikati zirongo à la fin la conférence ile ya bira be so zirongo wa plus tard wa conférence ngina maana karsuna kat mwengi nguvu par rapport na lira swala mbele kamba kaisimbali. Halafu ni kama mna symptômes za toucher zona zirongo wa bozanyi grâce na zona mvulike conférence Espagne avant mtoelewa bidnillahi alkarim d'accord ni kama tuna symptômes za toucher mtasidisha masuala mengi tu babo watonge ya zama ilomo babo soit wadito lo babo au soit wa masahiri ya lo babo au soit wa mazetwani ya lo babo forcément mais utojua jiji amba lindito utujua jiji amba ni masahiri ya lo bani utujua jiji amba ni masahiri ya séparation ya lo bani utujua jiji amba ni masahiri au jina muri ya lo bani tunguzo pia zina alama na alama zazo de hivi hususan ndito mandari ngwa banamba watu wengi waloma wadiarwa mahaburi wengine hao wanatulo kamba wafu warimwa matso ditso ni kamba lhuremi tunga hando tukana ulini ambapo ka changement radical ya situation yao ubuja kama détérioration rapide de santé yao sio yao ijembe mingi hame d'une manière sio noshuka tuna daktari buto nyingi zizo yao warwa mwili wao hakushije manata buto zini zaja zo yarwa mwili zonra ziwi hususwani jizo hia tazo paswa katezili jizo fanya zonra wandu talonda tano kana shonda nrugu tizali je que masahiri mais hususwani ne kamba ekalte yo la plupart du temps yo kamba leditsu manama to bibu watu zihira na tungo morile watu namba ye na apparition ilo kamba ya maladie organique sérieuse namdar mwana mato wekana automatiquement apparition maladie organique sérieuse mato bibu watu sio ziri na tungo patana na mato mais hususwani tajo zira na tungo ile itoregea maravili manatini c'est quelque chose de culte, c'est quelque chose ilo kamba yo ija do monde ilo kamba yo invisible, quelque chose de mystique. Donc uta dio zira na tungo morile itoregea tungo ini pake kala zimi ipare da laulayo wakati yo ujo zire na tungo morile. Donc soka apparition maladie organique sérieuse, ça c'est sûr. Ndaro mama to so ni wiki ya poa mone shitwe. So wiki ya zero kaltezile. Ujban na sourcils zahe zinsi mtu murumi wei sante poids wei santo zero tout si ne kamba sourcils kaltezene si bouge c'est pas du tout ça il est kana fatigue mais au soit ni zombie dum tout ce qui a tout zero na mabegaraha mabega mtu mtu yekia ma zero tout wakati ile tini matso de alobali ndaro matso wei kana perte important de poids wei honra mais d'une manière dans ce quoi tu perds de tout 15 kilos. Oui, Honda, alaka jomana tinta Honda utalo kaltezili na le diso de lobale. Oui, kana soupir. Oui, fa kaltezine. Tout le temps.
nau andramua tout le temps au wanzameo shinzona rongwamba wanzameo shimaro rongwamba wandramua tout le temps morale meo kaltezili fatigue ndokona matso weka très impatient taharakiza nyingi tu we samojo ka hunu samoja benzande de hunu samoja de hunu taharakiza uka nyingi tu weka impatient au impatiente weka na désespoir ukatatama tu na frustration za babona babo weka kana confiance na nafsi yake mtondo atambari mwa matso weka katana mwana confiance na nafsi yake tama na confiance mtiti tu katika confiance weka na udela tout le temps mtondo mwa matso udela mais d'une manière tawi disamana tinda de local tezini a supposé chuman de kama jodela mkajon bali shabi au habi yuli kaltikao mtondo mwa matso wenda tawi zambia na 40 nafsi yake ambana nusi timsomo tihazi titongo itoko yoti mtu amratari mwa matso wenda tawi kana nuhusi mais d'une manière tawi munyo kadijua mana tintalo alo na nuhusi kaltezini na le dito de lobali subhanallah wengi walio na tunguzi inaleka wasijua ambabali ya matso ndio tambisha watu morwani subhanallah ndani mwa matso mukarwandola basi ndolo yake dure voka divorce na malchance har watu ngapata nandola atunga rwandola bi yutaka ihomo tajenga watu ngapata nandola yuka ihomo mana tu utini mtobeka mwele wanda zahi awe jamba kasumta mtu abauli donc wa ilolo anaulishwa wakati fikira mambo afanywa masahiri bibaka tiluka mbali ziso de lobali ndrono alona matu tongo yuka séparation na malchance har watu ngapata na couple watu wengi lo bandi sopana batungo ya babo wakati wanambiamba wafanywa masahiri bila mondo some bale wa mtujo wa mwandisha na aya za matumana si jofete amba dito yutongo buuli tuluka mba itula watu wengi tu na moza tatu andisa na aya za matu wa mtubana ba mtulili dito lumtabisha ubali donc wasala ula takemi wasala udidima wasala uandramua wanzamio wasala usinzia donc symptômes zoka nyingi tumtumaiza mbali dito lumtula romalo bani donc voici yarwa traitement wa mtu kuswani traitement ya matu lilifanya uhaubo limana tini tijomba tongo yoyo boli zaidi rasana masahiri mana masahiri efia yuka direct be dito wakati ilonda tu boli tu na evoluer tala mojere maljore matu gagaragu mtule ajafariki ne wengi do fariki lo bana lorwa mahaburi alors que sijomba le dito dari mwalo symptômes za matu na masahiri zofana à peu près bibona tongo washashi mtu normalizi amba tongo mtu afanywa bani lindiso tongo ni yan masahiri tout simplement halafu ndo mwa matso amwenda tamba sivuliki ya Qur'an kaltizili basi wika shinda dizia wayandra muatu titu estoma yonvudza mais d'une manière mtu morunu estoma tout en yonvudza mais d'une manière tawo imonyo kajima na tinta estoma yonvudza matso ya yonvudza raha matsu tout le temps vous allons moi ouais pas on a pas wendrana ula matsuzi tout sans raison valable ndoro matsu tout le temps ila matsuzi tawi mwenye tu kasijoma ntanda matsuzi kaltezini ne kamba ungia jifu ouais je comprends mais aussi la matsuzi tout d'une manière anormale tawi mwenye kasijoma ntanda matsuzi yan watongo ya zama mon babo ndoro matsu weka na chaleur corporelle tout le temps mulehuka na moro be ususwani mtani mwa matso mura la ukwari na mutunde mtuna tunde mewahe mtuna tunde mshewahe atola wa hari boto mbola la ukwari ula hari d'une manière takao jimane tawla hari ile na badile dito de longa mitza ubali ala kwa sijwa mtuna tunde mewahe mtuna tunde mshewahe mura la ukwari ni kama ono tungo murizo mwambe mshewaho mtu mewaho haraka ondo fanyirukia be watongero babo mtani mwa matso ususwani wakati weka na tash harwa isura tash nzilu atukana tash nzilu harwa isura he wala kasijwa manati ntalona tashi nzilu ile symptômes zin pierre karizeleza mamrata YouTube mamuta pe Rokia Ren YouTube vidéos sur pièce babo sur YouTube raham to spara to zin pen zeleza madas karizeleza bien avant ça mamra sur YouTube mtapiti Rokia Ren mto spara pia vidéos zora halafu ndo mama tu ikana tinda ha en début de matinée kaltezile wekia mwilwahe mziro tout d'une manière taw munyo tu kadzile manti talum zero kaltezile ndar mama tu wekia mur suzumzonyawo harba umiyo hun kaltezine harba gansi sketum suzumzonyawo hun wakati we kana fanya kaltezine murko mba kaltezile ha
injo komba za shima urezile donc ran mama tu bakatu kanga tumaneke shuzumzunya humu donc wefanya tu murukomba huson ran mama tu wikana kohola une tout vraiment très très sévère wikana kohola zero mais d'une manière amba witu kashindi a jouer manatini ta localité zile ran mama tu titu wikana fatigue générale ya babona babo tout le temps we les mewa tout le temps mwilo les mewa babona babo no ka sio manatini ta les mewa qualité yo titu wekana somnolence la journée na difficulté za uparatinzi ukwari atupara wana tinzi ujoni kaltezili be ukwari kashindli apara tinzi halafu ne kamtu unamba symptoms pia na zorongwa babo mba mtu anazo renazi aya zamatsu zamatsu les peut-être que ça ça là tellement c'est un tout mauvais œil babo zini mtu amos commander wasizibele sidiazo mtu komi toujours feuille komi. D'accord? La même chose, arwa feuille recto verso, donc zamatsu. Pareil, arwazini, c'est la même chose. Toujours aussi ha komi. Ndatao zamatsu asumbe sidiazo komi. De toute façon, kiyon tatao feuille coraniser, wasim wamimbele shedzea piazo. Rangus zamatsu, rangus zamasahiri, wamimbele shedzea na msafu complet. Amba hosa nyumba yahe, aujourd'hui dire ki bentu mwenezan tongozini à la fin. Donc zamatsu de feuilles donc zinza kumi zinza mtwani hira déjà que les hommes se préparer mais sur l'embelche des eaux la posti aspare donc madame Vélia marqueza et za Fredo Port et puis tout d'accord sont belche des eaux inchallah tout à l'heure watawa tenira plus tard mais moi j'aimerais nira katilo kamba tufanye conférence halafu ndo kaona mato husona muhira tongo morizo waswahileza pia watu ambao ufanye da local tekada ufanye kaltekada ne kama mtu ambaye tushinda fanye mwenyewe tusomweleza amba nous tuzo pia shukalezemu siparwani rumbelshete feuille coranisée achira dizire wa ina nafsi yake ne kama tukashindi wa azobishizemo ya déplacement je déplacer ramgali selon la banalio on a su ketren donc on se demande toujours aller retour ya tout de ici jusqu'à Rennes aller retour d'accord mtenda tsara mba ndafanye rukia yamla babo ida joane kasirliba yo tambu ya ibela kulhadi des moyens de déplacement ya ndo mgali ya mtumuru aller retour yo muhimu safi d'accord alors il rakorungwa bali ili de matso abasa utujoje amba bani una masahiri mwilini hao autojojeje amba una masahiri ya séparation de couple autojojeje amba bani una jini lokamba suwenda jina amoureux au jini ya amoureuse hususan surungwa ya masahiri lokamba wafanywayo tout simplement hususani wasuhuli yuka très simple masahiri ya jiwa hususan maswani hatu maneno ni plus simple il y a 95% ya masahiri yofanywa ba sorcellerie manger dikamba harwatiza tuli yakao watu wengi tongo hiyo apara wala kawasijua bebanu tujua jeje amba una sorcellerie manger au una masahiri lokamba uyagi utujua katitini utujua katilo kamba wa symptôme utujrongo kama tout de suite symptômes zori zivi mtulo kamba na masahiri ayaja waikana chini waikana glaire salivaire madoho ya babona babo tout le temps mtumurunu waikana madoho tout le temps waikana remontée acide tout le temps remontée acide murusha ula kaltezile sumuya be acide sumvuza harwa mio waikana problème digestif amoja mara tukamwe mtambisha muni mura tsara bihi kaltezile kila shoija ukamwe mtambisha muni waikana douleur dans les entrailles inexpliquées tout le temps harba côté hum waikana vana ba tout le temps bom hoja nekali côté gauche ou côté droite bevan moja tout le temps partie yom hoja mana chini bali kam bevan masahiri yaja ya rakets donc comme il dit wakati lo kamba uji masahiri yoro d'accroche au niveau des parois internes morshulona evan tout en mirongoa donc on frotte kaltezina mbotso yatowe on frotte kaltezina mbotso yatowe wakati lo kamba frotte kaltezina mbotso yatowe on a top hashondra partie les valets. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc, douleur zile, valé mouiloa ressente qu'il y a quelque chose, il y a un corps étranger, il a kambaya monoho. Donc, à cesser à itoui. Donc, à se frotter mon houli. Yonata yuga ha shondra mon houli. Harba marumboya ho. Shondra dendopo houli. Donc, c'est ce qui crée les douleurs. Yototon konon crée les douleurs. Uskoza, bonaba, les shondra les po houli. Yonata paka yuto foro. Harwachini. Harwa yistoma yujak amba shungurungulomba tini ulcer watu wengi waliona tutashawishiwa wala kawasijua mtu amka na masahiri mimba naye mtu ananiambia ndaziri tungo itoro
Halafu ndako na masahiri muna mimba di kama ngomba weka na douleur dans les entrailles inexpliquée. Tout le temps tu kana douleur harwazi côté kaltezine honu mbavuzahi au sur le côté tout le temps bi douleur kasjota manata joabo atunra même ando ni maduktera. Watufanya pièce analyse possible watu murwao. Kwa watu wana rien du tout. Harwa mwili wa mtunu. Yuli katika. Mtumuru weka na chindaha. Weka na forte nausée inexpliquée. Moran vise urabia bika srabia. Atuka tuna vi urabia kaltezili bika srabia. Mana tintelu kalteyo. Alors que manadam kakala zima kakalteyo. Usana vi urabia bi ukala zima urabia. Ballonnement za bona babo. Gonflement du ventre. Mimba bakatungia pumu na ula pumu. Mimba singia pumu na ula pumu. Amula babu na ula mimba yola takeme tu garu. Au wakati weka na shtongo tili shimaronto hiraru shungulia weka tumori harufu zlaru wa istoma ziyao hanyuju ili masahiri ya jiwa dialo bali ili katika o mimba tulta yo mhodza tulta mimba iso mhodza tulta mimba iso mhodza titu atukia tumori zitu zenda o mimbani muru mtu amira kalteli shibulu zlo mimbani zenda homu samoja senda di kote moja yuri katika o be nikamba sikia tungendo mimbani tutamirongo mtu nafanya analyse médicale nika uparwana amba kusina fibrom maana fibrom wakati yojo bouge kama kalte yora hamtukia tumurshenda mimbani be nikam tiluka ajamba kusina fibrom kusina tongitoko yote nusikia zitu zonro munne mimba usijise masuala mengi tu be yoma sahili wa yajadi alomuna una mimba tout simplement gazi za babona babo tout le temps tukana gazi stasiani masuzi ya babona babo Tau monyo tuk si joa mana tinta olo na gaz yengi tout le temps mimban. Ne ka uji poivron, oui je comprends parce qu'on a gazi. Uji tongolo kamba yo tiam tu gazi mimbani, oui je comprends. Mais de manière anormale, tout le temps ce qu'on a gazi ça va bon ababo. Tau monyo tuk si joa mana tinta olo na gazi. Donc il y a un problème, il y a kamba mon mimba tout simplement. Ntumoru ne kana manque d'appétit. Kakana viauya. Atuja mwana chumti di tout. Atushinda kiti ta paka miso badame so vodagi. Aono mwana majitu. Mtoko na maseri mimbali kaka na viaugia. Hususwa ni constipation zo kababona babo. We fungi hatu. Tukumbili itaru weka ni mrabani. Awa tufanya sauf une semaine mbaka tuna mrabani. Ntumoruni. Yori kaltika o. Titu. Mtoko na maseri hususwa na mbia muna mimbahe. Surehe yon yaudu. Surehe yon yaudu weka na noir sisma ya visage ya he. Tautu disa hei, famtuna rendeni. Zopia, arkadzeli zarwa, tongo ili yabira huli beni kama urihiri, wasu mweli dzani, au wasu jada gunhanyi, juru mfanya treatment, mwezi mungu mtuana warwa, tashoshi morizu. Zopia li symptom, zulukamba, ni kamtuana masahiri, ayajia, amba ya mimbani, tongo moriyo, yuka. Mdraja masahiri ususuanu werenga poa, we inyera. Madigramba kasunya, bewe inyera tu. Asingia mwili, tu arakazwa mantangi ya mwili uli. Oui, ndata via hiyo besi. Oui, ka ono ikana déficience visuelle. Via hiyo besi oui ka ono fete. Atu disama nta lu kalte pourtant hala ko na fete tu. Itungiro bare masahiri, delo munna na imimba. Tout simplement. Oui, kana difficultés à respiration, morma asthmatique wale, similaire à l'asthme. Samoja tu ikatu morka shinda hizapumu. Na essoufflement za wabona babo. Tout le temps, il y a un essoufflement. Il y a les pieds masahiri, de provoquer au tongo morili. Negamba masahiri na fanyo hususwani, amba mtuna shindangi harbandola, baso nsumaizi hususwani, amba tongo moriyo, kashindangi harba, tongo petan nandola. Wekana impossibilité wengi harba tongo petan nandola. Nekamba hizi pia symptoms na zirongwa babo, nsidisi masuala mengi tu, ikelezi moriri, rina symptom, rina zi aya, za lokamba zo mtu afanywa masahiri aya lezini c'est msedeni zo comme tout de suite voilà verset za sorcellerie lezini zindi aya za mtu lokamba afanywa masahiri tout simplement d'accord lezini nyuma hunu waspiatia pia le verset parlant d'Allah. Tous les versets de l'Oka Qur'ani zimlagwao Mungu wasita kote moja kote hunu pièces aya zimenyao masahiri. D'accord? Ndatirira o sumiriza kaltitonguzini risfanyao bidnillahil karim. Halafu
utujua shisha basa ambabanu ufanywa masahiri ambabanu ujomaniswe nrola ufanywa masahiri abamba ujomaniswe nrola nazo pia ayazazo zaban nito mwelizan mana ususwani maswani hatu huli watu muzapatana na hwili mana chini loban maislamu wengi karaelewa mana ya hwili ntungutini loban ilispara amba mabaku kwatu na maho kwatu wakwenshi fita batonga patana na hwili ujiron kawaka hadi kampur disa mana chini talobani rona tasaushi ya zinza patana na hwili education mababa tu na maho kwatu wakaipara ika education lo kamba yo islamique wasleo na redisi est-ce que par éducation tu wakaipara non karipara wasi c'est l'éducation nationale bamzungura rediki oranguti tujatu éducation perversité reipara lewan rangu bonera to sombilwa amba polygamie ile haram harwa dini ya shopotevu ya bamzungu rangu bonera bamzungu dar somedza olikoli éducation islamique ile karsina yotena tasho zina jamana chini de yomba bamzungu dar rediko wasma islamu kesamba ma islamu rediko bamzungu dar rediko rangu notre tout petit jeune âge rangu tout petit bamzungu dar rediko tasho zini stoka wa ulokamba hado tashozuka zaka mana chini wakapara éducation islamique mana chini talibani ilijamba s'imposer na trongo ya patana na hwili karaelewa leo bani wengi wafanya uzina bamzungu bomba zina yo halali ujoke na maîtresse ujoke na ama be trongo ya patana na hwili yo ile makondo trongo mureka sita la débauche ilizungu bamzungu itaha obe zina na tongo zangina mati dini shu kafiri yoro tongo sahau donc rangu bonero sosomi alkoli ambardunge desahe be dini islamu yanyo tambo lobani tashoshor nazo mana chini karaele wa imana ya hwili mtu baba moja watu washewanne ile ina maana watu washiwa wengi duniani vani rahana watu baba watu orasolatu watu baba harafu ni kama Mungu arempoze amba nikamdra tushinda na ringo handra nikamdra tushinda arengo abili tapaka nne Allah asijwe imana esio bano mana yangu mtumshe utonamba ro depose na reglema ya Allah aho impose yo be lobani bamzungu arbe education ilo kamba education nationale rangu bonera tumsambilo amba tongo moriyo kailingana ikalazimu ndaringa mtu bamoja tu au tidikalte yo musambilo mkalazimu leo bani mtu akena mtu baba moja tu beniko to shinda ujore ngina amawa ho yo bamzungu atu facilité betunga patana na hwili watu mwambende contrairement tini watu ramekondo islam van bana jo fait to manadam rasana ula mumba Allah ne kamba impose tongo moriyo asijwe imana mtu baba ana pulsion beaucoup plus sana mtu mshe mtu baba na pulsion zilo kamba zoe tu mwenyewe kashinda subhanallah c'est là où bamzungu da l'éducation nationale donc bonira toi sur l'éducation wa superversité donc waskarcelo rien du tout sudunga tu lo banu to para nata wengi torungo chini ambao mtu ibitu ni sorte tous banu to para nata na kufanya rukia wanaambia ambao wata sorte weka tata tangiar watu ngopata nando la ta sorte rabuzi subhanallah biti lomba ça c'est l'ignorance mtu moro mzungu to pardonne inshallah amin mtu moro mzungu atumsamihi maana timoja onyo para nata wengi tomba wanaambia mtata sana ngiar watu ngopata nando la deja usenshi na mtu usenshi na wewe nyumba moja batu kutine hempo yu badizao kusinya bandona na mtu murumu bosi bufanye zina na wewe donc ulo wana ta wengi oja kama mwambia mtu muru tongo muriyo ambato hibu wa sorte na sanongiarwa tungapatana na ndola kwa sijua marjero ko jua ya ndabu ya mtu lokamba sifanya zina kwa tusubutu taurungwa luha muriyo kwa tusubutu watu muruani taurungwa luha muriyo kala fulo bani éducation nationale redikio ranguti tujwa tu katsujwa rasudunga tu na katsujwa subhanallah wina rudungi tu éducation nationale na rendra somi dini ya tu rijwe lo bani super même on attachement wale wasema kondro idini yao umone tu los pamanzi sumrongo dini ya sumrongo dina la madame sumjwa manya tu los pamanzi na mona publication za wakati kama disa afanu mtu islamu au tini
ni Allah arungwa kwa Qur'ani bakamtopara watu loka mbas deteste Uislamu murdi ya majifu na watu loka mbao mushrikin maana wa mtu mushrikin na misujua matandongo kante hiyo maana nyatu washipa manzi na juluhana Allah arungwa kamtopara watu wa deteste Uislamu rahana majifu na watu loka mbao mushrikin. Subhanallah, subhanallah. Sirikari wa izitunguza tutakuzurungwa tout à l'heure. Halafu tujua jeje ambabanu ufanywa masahiri ambato separo harbandrola. Masahiri ya séparation de couple tu ajua manatini wuka changement brutal ya situation. De l'amour vers la haine. Mwakobenzana na mtu mmewa ho na mtu mshwa ho isha tukagaragu msengana ta omonyo tuksijue manata ta mwingana wakaltisi. Titu multiplication za du tuzoka babona babo. O mwinga tumme wa mtu mshwa suhenga tu. Wamona tabmana bali ulika fanywa tongwili we ka accepter excuse to ko yonto mtamsama we ka kubali. We muyu tu kasujua manatini. Mwana sumtiti kama kaltezini wanyu créer des tonnes de tono mana no shindana tu. Utoka très distant na mewa ho na mtu mshwa. Ubukana impossibilité ya uparana standard. Watu wanaambia safu miongo mdinyo kufuta mizano mgami jesho ngayo. Wanaambia kama kalteo. Impossibilité uparana standard yoka. Utomwenga tumme waho utomwenga tumtumshi waho sans raison valable. Yuri kaltika. Subhanallah. Kususwa ni kamba wa masaili ya séparation de couple tambuzanza zoja kama tout de suite. Alors que je mana tatongozo zaja. Yuna tamba mtu mshiamu parana na mmewa hishtandani mtu mshiwa ikana douleur d'une manière we tuta wa ikodza habwa parti intimizahe mtu wabayo ndate parabahani we perde tutu baba wahe we katmur fede hishtandani kashinda fanya tongo ichoko yuzi et pourtant mura wan wangina lula wan wangina hoichikiri par contre ni kamba masahiri afanyiwa yo amba wali mtu alu harbo hili da fanyiwa masahiri yali basi yatuona amba mwenda harbo hili aho imoja huli tout se passera bien ben muka na mtu mshiwa aho imoja ula afanya amba skifete huli shtohika normal yili kaltika ho oui utumona tu mewa ho mtu mshiwa amba siri sa tout sur notre apparence tumtra mura siri sa tu mewa mo fanya tungo da gono mtu mshiwa fanya tungo da gono ono tu murili tungo malambe tu par contre amoka benzo au téléphone au hiri tout se passera bien en moi s'il angia da goni boka tini malaise psychique comme selwana comme safikiana halafu tungo murizo za muka renas aya mana hususan bali mkao symptômes za séparation de couple boka jina amoureux donc renas aya za jina amoureux tizani na tambu za stérilité d'accord mtuloka mbana tasha aussi zanzao ajouariere aya nazobani après bona traitement tu mis en place ita Allah jamto harba tasha aussi morio tout simplement jina amoureux bon banilka ou hususani kala zimurjomba jina amoureux ça c'est une réalité mtona sur YouTube mana mamurigar wa shenia ngwila mamzungu pes conférence d'Espagne hali tu comme ça moi spara donc bora monde sur YouTube tu ka beaucoup puissant na wanyu symptômes za jina amoureux madar traité mon tapitoro qui arène jina amoureux qui arène sorcellerie manger qui arène ceci cela on se para conférence iso sur YouTube tu ka beaucoup mieux pour vous tout simplement jina amoureux iso pia morizo restraité be tukaunda nguvu isfeizin zini versera rongwa bali za jina amoureux. D'accord? Jina amoureux na stérilité. D'accord? Toujours zoka kumin, zinza kumi munvani, c'est pour des patients qui ont déjà appelé. Mozazini, zindis aya za masahiri. Toujours zoka kumi, c'est pour des patients qui ont déjà appelé. Le combat se préparer sur Brichidiazo. Après, si tout, naz aya za matsu. Ususwani, les zini, toujours zoka kumi moni. Une feuille, c'est pour 20 bouteilles. De toute façon, tu as mon ira, mon ilé, fait tout catécalisme pour Zurumie. D'accord? Zin aya za matsu. Aussi les autres catécalisme Zurumie. Si tout, wasum toliani, nom safu complet. Coran complet. D'accord? Tu as un bol et tout, Coran complet. On dem safu pied de l'eau, vani. Uson, on a hoa, ususwani, o hosa nyumba zanyu. Katra eleza kwa conference zabira nyombeke lazima uihose siku 7 halafu izini pia usirenga bute 20 za maji usitie mono babo zini pia zinza 10 mono bani msafu pia tufanya très fin c'est très fin be ubiri pia d'accord undi msafu mnofu rangula fatiha alhamdu tapaka annas pia msafu mono bani mrotsa hawa tujua hili façon wamitoa pia zo donc wamtoa msafu tubidiza mtu wamshara enveloppe bure tu toa aya za mato aya za masahiri na aya za
jina amoureux na symptômes za séparation de couple, d'accord? Jina amoureux na stérilité raha ndatambi honzao halafu toujours on hirao wa mwabe chidia pièce ezini après monyo la toujours kata tuzurumio nzomweleza nzon mweleza ndo zurumia fanya kaltikada wali ulukamba watazire wenyewe D'autres lukamba quand je note zire wenyewe wana besoin ya aide coup de main na warire toujours se déplacer il fait aussi se fabriquer comme sur place hao orwa bazo wajorungi traitement alhamdulillah na Mungu wasaidia watongo murizo bidnillahi karim watu soi boro arihire wasumulizani tongode izmoyens za déplacement za regishinda marumbe chedeni zota zumpareni d'accord donc c'est des forfaits c'est pas du tout cher man mo mrar wasi zangi nam tous paramba 2 euros 2 euros une commis des offres on en avait pour 20 euros nous on ne fonctionne pas du tout comme ça c'est vraiment pour aider les gens donc on a forfait pour tout le monde donc voilà juste les frais de zauzbeleha na forfait atuyo après bon c'est bon quand toujours ka rahodana damu nguvu to batungo muriyo harbatizangi na zo 2 euros sur 2 euros basano sur barana 900 na 300 na 400 euros nous on fonctionne pas du tout de cette façon d'accord Mtata house fei na nvelche des messages privés awanihiri harwayi portable yangu 07 68 88 14 92 je répète 07 68 88 14 92 je répète à marera ruraha 07 68 88 14 92 Mtata house fei atujua ja arihiri sombe chidia tongo morizini Allah tumsaidia na watungo murizo zini madas commande was pour des patients lokamba wala un petit peu partout faransa ta maoreho maore alhamdulillah bon manzanongo roho abdouali yashi sadaure donc ouais ils fabriquaient déjà alhamdulillah donc tongo murizini donc on yumlo faransa on mustaham toujours murhire sombe chidia nizo c'est juste des forfaits c'est pas cher mais nous al muhimu do ñu parasfeuille zabaki babo nous voilà Mratsar wa traitement de kamera rongwa balamba bura vile de moyens de déplacement et je déplacer tajiri ngari tashoshiza hizo katuka waunda mana maharibicho mazaingia wawusumlishani usumambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh